दुबयचं गव्हर्मेंटान व्हडलेशें काम केलें ना हे फ्लायट हाडपाक जावं कितें त्रास येयले नाय. पयल्या आमगे लोकांक जे गोंयकार येयले तितून भितर सगळे भाशेन लोक येयला. आमगे लोक आनी तुमगे लोक म्हणपाक आमी पॉलिटिक्स करपाक येयले नाय. कित्याक आमचे आरोप चलता की आमी फकत राजकारण करताय म्हणून. हें कसलें राजकारण? आज येयले तांकां सगळ्यांक त्रास जाले ते भायर येयले. सम प्रेग्नंट वुमन हॅव कम, सम सीक पीपल हॅव कम. थोड्यांक पयशे नाय, थोड्यांक त्रास जाले येता आसतना. थोडे थिंग जेवन आसतना देखून सारके त्रास सारके उपास देखून रावन येयलो मनीस आहाय आनी तेंकोडे क्वॉरंटायन चार्जीस, तेंकोडे इश्यूज ऑफ कितकोन तांकां त्रास करपाचो. तेंका एक करन्सी नासलोली, तेंका आनी कितें नासलोलें. आज हो इश्यू बारीक इश्यू चलता आसतना मायनींग फूल स्विंग चलता. आज आमगे रोड सारके नाय. हे मायनिंगा ट्रक वचोन आनी रोड पेटे जातले. पोर्ट्रसाचे ऑलरेडी हांवें आज लेटर केल्या वीच आय वील टेक सबसिक्वंटली. सारको थर्ड क्वॉलिटी कोल येता जावं दोस्त रोस्त येताय. आमगे मागणें आहा गव्हर्मेंटा कडेन की आमगे जे इश्यू आहाय आतां आमी कितलो लेटर बरयले, कितूसान लोक चोय लेटर आहाय. दीज आर लेटर्स रिटर्न टू द गव्हर्मेंट. जे मनीस कोण भायर आहाय ते, जे कोण स्टँडर्ड इंडियन्स आहाय, जाय जाणां त्रास पडटा. आमी ओमान बरयलां, आमी अबुधाबी, UK स्टुडंट्स, दुबय पीपल, देन आनी लोक आहा. आज फ्रायडे जाली मानिला बे देर आर पीपल, USA, अक्रॉस द कंट्री. आतां आमी इतल्यो लेटर बरयले गव्हर्मेंटाक. हांव विचारता गव्हर्मेंटा कडेन, वॉट यू हॅव डन, शो मी वॉट यू हॅव डन टू सी दॅट यू आर गोइंग टू ब्रिंग दीस पीपल बॅक. तुमकां कितले इंट्रस्ट आहाय लोकांचेर. जे आमगे लोक म्हणटा हांव मिस्टेक करता, आमगे लोक तेंका हाडपा भितर सगळे बॉर्डरूच केले. तुमी सगळ्योच केले कोरे. आमी तुमकां सपोर्ट दिला, पण आमगे लोकां भायर दवरपा न्ही, आमगे लोकांक त्रास करपा न्ही. आमगे लोकांक डेली दीसभर आमी 50-60 फोन घेताय लोकां गेले. आमी लोकांक धीर आनी आदार दिताय उलयन फोनाचेर. बरे भाशेन उलयन तांकां सांगपाक भिनाका तुगे जातोलें. ते भायर हुस्केलाय, ते भायर तेंकोडे दे डोंट नो यू. तुका तेंक पड कितें त्रास जाता आनी फिलींग जाता तें तुमकां खबर ना. कित्याक तुमी व्हडले व्हडले गाडयेन भोंवताय, तुमी व्हडले व्हडले कॅबिनां बसताय, तुमकां सगळी सुविधा आहा. यू आर एन्जॉयींग अ लग्जरी लायफ. आज ग्रोसरीज बी पळय ते चोय. आज तुमगे बाजारां वचून भोंवाय, नुस्त्या बाजारां वचून चोय लोकांक कितें त्रास जाता तें. आतां हे सगळे इश्यू सेपरेट दवरून आमगे एकूच इश्यूचेर उलयता आसतना आज मुजोर वेलेन्सिया ही विल टेल यू एक्झॅक्टली वॉट वॉज द इश्यूज टुडे. हे मातशें पोत्तून तेंकां त्रास करना काय. See, when it comes to this flight, ही फ्लायट आहा ती आमगेली दुबयसून गोवा हाडपा. वी हॅड डन लॉट ऑफ कॉरस्पॉन्डन्स, मेसेज गायल्यो, ईमेल गायल्यो, सगळ्यांक गायल्यो. सो कोणे हे ईमेल घायलो तो रिस्पॉन्सय नासलोलो. सो अल्ताफ, सय्यद, श्वेता, Imran and Sallu. These were 4 people who united all the Goans over there, and they told them give us details who are having problems. So we collected the data. The entire data was collected by us. Data collect कोण सगळे तेन केल्ले सगळे केल्ले. सो 256 चे 2 ग्रुप आहाय गोवन स्टँडर्ड म्हणून. एक्चुअली गोवन स्टँडर्ड कितले आसा ते 2000 आसा थिंगा. सो 2000 आमकडे 500-600 गोवन्साचे डेटा आसा. सम ऑफ देम आर हॅव्हिंग प्रॉब्लम्स विथ मनी. थोड्यांगे प्रॉब्लम आहा पयशांचे आनी रावपाचें. ते कितें करपाचें तें कांय खबर ना. जॉब्स गेल्याय, मेडिसीन मेळना, ओल्ड आहा तांकां. बट आतां गव्हर्मेंटाक कांय कोण गेलें ना आमच्या सिटिजनाचें. थिंग आसोन ते NRI आमकां फंड्स धाडटाय. सगळें करपाक तांकां रिक्वेस्ट कोण सगळे मिनिस्टरांक आमकां मेसेज आहा. मिनिस्टरान मेसेज घायलोल्यो. आमगे CM आहा तो केन्ना मेसेजी रिस्पॉन्ड दिना. पर्सनली ऑन माय मोबायल आय हॅव मेसेज द चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा सेइंग आय वॉन्ट टू हेल्प यू गेट द पीपल. आमगे गोंयकारां तांकां हेल्प कोण हाडपा हांवें ताका रिक्वेस्ट मारलो आहा. आज पासून मेसेज येयली ना. पूण ही सगळीं आतां कित्याक लागून गोंयकारां तुमकां हाडपा नाकाय जाल्यार सांगाय हाडपा नाकाय म्हूण. आनी हाडपा जाय जाल्यार आज जी फ्लायट आहा ती CMान सांगोचें कितें केलें तेणें. उलयले तुमी तेंकोडे. पर्सनली आय हॅव नॉट स्लेप्ट फॉर 2 days. 2 दीस हांव न्हिदलो ना. आज मुगे मोबायल चॅक केलो जाल्यार कंटिन्यूस कॉल आन्सर केलें. काल फ्लायट येयली ती
सीएमान सांगोचें कितें केलें तें, पूण तें खबर सोड केलां ना तें. हांव पर्सनली एटलीस्ट 500 मनशां कडेन इन टच आहा दुबय आहाय ते, प्लस 250 कुवेट आहाय तेंकां, प्लस 150 people in Oman. Qatar is having, I have a group of people in Qatar who are 178. इतले लोक आमगे त्रासा हे जे व्हॉट्सएप आसा कम्युनिकेशन आहा तेच, प्लस बारेना लोक आसा 75. वॉट इज हॅपनिंग हेंक हाडपा प्रोसिजर कितें आहा, एक फ्लायट हाडल्या, ही फ्लायट हाडली ती तें चॅक करचें कॉरस्पॉन्डन्स, एंड यू ऑल कॅन ऑल्सो आस्क देम, तेक सांग इंचार केदो स्टार्ट केलोलें आनी केदो हाडटें, क्रेडीट घेवन फायद नाही, कोण क्रेडीट घेवपा ना. बट ते आतां इश्यू म्हणून ती फ्लायट पावल्ली आनी तुमी वचोन इंचाचें ते क्वॉरंटायन काबार जाता ते दोना कितें जालो तें सगलें, लेट डेम आन्सर, आय वूड नॉट वॉन्ट टू आन्सर. पूण आमगे हेल्पा ते आमगे सीएमान दिसता ते घेवपाकूच नाका म्हूण, इतलो एटिट्यूड हांवें केन्ना चोयलो ना हिचे सीएमा. It is I cannot imagine Mr. Manohar Parrikar would answer call any time, but here they don't want to help. I am still offering my help. You tell me what is to be done, I will do. We will get all the guns back. UK students are stranded. I'm in touch with them, almost 75 of them. They are having a group, they are not getting any information. I am trying to even get a chartered for them. Even these people I'm trying, but I'm CM गेले backing जाय. तुमचे बॅकिंग नासलो जायना. यू कम्युनिकेट. दिस इज अ रिक्वेस्ट टू द चीफ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, एवरीवन. कम्युनिकेट. वी विल गेट द पीपल बॅक इन अ प्रॉपर मॅनर. आतां तुम कम्युनिकेशन कोण जालें जाल्यार किओस जाताय. आज ते एअरपोर्टार जालें हांवें तेंक कंट्रोल केलें. हांवें पर्सनली तेंक सांगितलां तुमी मुगे रिक्वेस्ट म्हूण हांव सर रेजिनाल्डाको उलोवन ते वुमन आहा ते प्रेग्नंट वुमनागे इश्यू हँडल करतलो. आय रिक्वेस्टेड देम टू गो टू द हॉटेल. हॉटेलाक ऑप्शन दिलें तेणी कोलमाराचें. Some of those people, they didn't want to go to Kolmar because obvious reasons they have stated over there. I will not want to say on them. पूण तुम ऑप्शन दिता आसतना तुम कोलमार दिताय 1000 शिमऱ्याचें, दुसरें ऑप्शन दिताय तुमी 7000 प्लस GST प्लॅनेट हॉलिवूड, एंड ऑन टॉप ऑफ दॅट तुमी जाताय पयशे दियाय म्हूण टेस्ट कोर्स म्हूण पयशे दियाय म्हणटाय तुमी. खंयचे पयशे हाडून दिवपाचे. सेकंड थिंग, पयशे मागताय ते बरें आहाय तुमी. तुमी पयशे मागता आसतना तुमकां सांगताय इंडियन करन्सी दी म्हूण. कार्ड स्वायपींग घेयनाय तुमी. कित्याक गगन मालिका गो उलयले जाल्यार तेणें सांगिल्लां सीएमाको विचार म्हूण, आपणा प्रॉब्लम ना म्हूण प्रेग्नंट वुमनाचे. ते सीएमान ते गव्हर्मेंटान सांगिल्लें म्हूण प्रेग्नंट वुमन क्वॉरंटायन म्हूण. सी माय क्वेश्चन इज SOPs तुमगेले एक भाशेन आहाय, MHA गायडलायन्स, MHA गायडलायन्स. सो दीस MHA गायडलायन्स आहाय ते तुमकां जाय तेन्ना MHA गायडलायन्स लागताय. प्रेग्नंट वुमन विथ 7 months प्रेग्नंट वुमन आहा तेका तुमी सांगताय बॅगेज तूं दोऱ्यान वच म्हूण. सगळें आहा, रिकॉर्ड आहा. आय विल प्रोवायड यू ऑल द डिटेल्स एंड यू ऑल कॅन आस्क देम. तुम सोशल डिस्टन्सिंग ना थिंगा. There was a patient over there who was in the hospital. Personally, I have taken care of him to be taken from the hospital and got to the flight in Dubai. He has a TOS card because he was diabetic. तो हॉस्पिटलान तेका आउट दिना जाले. तो हॉस्पिटलासून गेलो, तुमी तेंकां थिंग एअरपोर्टार दवरलो. I believe even the ambulance was called afterwards because you're not keeping well. हे कितें हे आमगे हे ट्रिटमेंटू तुमी आम गोंयकार हाडटाय. वंदे भारत मिशनाचे तुमी गोंयकार हाडटाय. तुमी चार्ज कोताय कितले. तुम चार्ज कोताय 18,000 for a flight. That same flight I have traveled so many times on Emirates for 7,000-8,000 rupees. So हे कितें तुमी you all are doing what? तुम गोंयकार हाडपा जाय. Please get the people of Goa. हांव हेल्प मुगे कॉरस्पॉन्डन्स. आय विल फॉलो अप एवरीथिंग लायक आय फॉलोड अप फॉर दीस फ्लायट. आमी तूं लोकांक उलोवन कोताय तुमी कांय ना. आतां एक इश्यू म्हणलो, देर इज दीस प्रेग्नंट वुमन हू आर केप्ट इन जिंजर हॉटेल, एन ओल्ड लेडी विथ एथरायटीस एंड ऑल. जिंजर हॉटेलान तेंक दवरलें. आतां तेंक जिंजर हॉटेलान दवरलें की तेंका बेबी फूड ऑल दॅट इज नॉट देर. फर्स्ट ऑफ ऑल एट द एअरपोर्ट दे हॅव स्टेड फॉर 18 hours विदाउट वॉटर ऑल्सो. तुमी हे वचोन एअरपोर्टार चॅक करचें. द हेल्थ मिनिस्ट्री शूड गो एंड चॅक द प्रॉपर सॅनिटायझेशन ऑफ द airport, social distancing, all these things. These people have been tested in Dubai and they have been sent. But still तुमगे test best. Okay fine, test कोराय. Quarantine करपा जाय. then quarantine whoever has to be quarantined, no problem with the quarantine, but at least the pregnant woman, they need they cannot be made to do what they have done. One more thing, they have been all the people who have come in have been given fit for travel certificate. That means they have done a proper test at the airport.
After doing a proper test, within not even 48 hours, you are doing another test here. Again, this is a money-making racket. What exactly the government wants to do? आमगे request government कड़े. We are still requesting the government. We are not even going to fight with the government because this is the time of the pandemic. We have supported the government so much. Government की काही cooperation है ना आमका. At least at this time, जे कोण fit for travel येता, त्यांक टेस्ट कोण येता, त्यांक इंगान बोतून टेस्ट कोण नाका. आनी 2000 त्यांक लॉस कोण नाका. मागीर त्यांका जे क्वारंटाइन आहा ती हे टायमाची जोतर some people who cannot afford it, identify them and give them free. It is not possible. सगळ्यांकडे पयशे आसपाक शकनाय. आमी इश्यू कितें रेस करता आज बट लोकांक त्रास जाला तेंका पयशे नाय तेंका जेवण ना ऑर्डर 20 वरां ते उपास रावले आनी हे जो तरी आमगे गोंयकारांक आज इश्यू जाता जाल्यार मुखार आनी कितें आनी लोक येवपा आहा तेंक तुमी हाडपा देखून कांय तयारी ना तुमगेली कांय कॉरस्पॉन्डन्स ना फ्रॉम द एम्बसी टू दोज पीपल देर इज नो कॉरस्पॉन्डन्स एट ऑल देर इज नो कॉरस्पॉन्डन्स ना जाल्यार कांय कम्युनिकेशन ना नाय जाल्यार तेंका SMS वचना एम्बसीक गेले जाल्यार कांय इन्फॉर्मेशन ना नेक्स्ट फ्लायट केदो येता आज दुबय फर्स्ट फ्लायट येयला नेक्स्ट फ्लायट केदो येता ती तेंका आयडिया ना I am just putting these facts before the people of Goa. आज गोंयचे लोकांक अंडरस्टँड जायनी की आमगे गव्हर्नमेंट कितें करता आनी आजून देखून आमी कांय ओपोज केलो ना गव्हर्नमेंटाक आनी वयल्या गव्हर्नमेंट म्हणटा आमी राजकारण करताय म्हूण हे राजकारण ना जाल्यार कितें ही भ्रष्टाचारी न्ही हे करप्शन न्ही आमगे लोकांक भायर दोन आमगे लोकांक कॉरस्पॉन्डन्स कोण नासतना तेंक भायर दोन वाऱ्याचे दोन तेंका हिंगा तुमी कोविड केसीस हिंगा वाडोवंक लागल्यो हिंगा आतां सोसायटी भितर हें जावपाक लागलें स्प्रेड जावपाक लागलें चोय हांव मागोता गव्हर्नमेंटा कडेन तुमी जर तर हें कोन्न नाय तुमी जर तर आमी गोंयकारांक त्रास करतले जाल्यार तुमकां गव्हर्नमेंटा हो गव्हर्नमेंट तुमकां चोयतूं हे लोकांकी तुमकां हांव पोत्तून सांगता लोकांकी शिराप घेनाके म्हूण हे बारीक लोकांक गेलो हे बारीक लोकांक शिराप घेनाके जे मनशाक तुमी त्रास करताय तेंका ग्रेस मनशान तुमी सारके फ्रीडम दिलो आहा तुमी सारके यू हॅव क्लियर्ड देम फॉर मायनिंग यू हॅव क्लियर्ड देम फॉर मोडको यू हॅव क्लियर्ड देम फॉर एवरीथिंग जे कोण रीच आहाय तेंका तुमी आनी रीच करताय प्रॉब्लेम ना टुरिझम देखून कॉमेस करे बार देखून कॉमेस करे सगळे कॉमेस करे आमगे लोकां भायर दोन नाकाय सोशल डिस्टन्सिंग तुमगेलो कायदो सारको वापर करे वी आर हियर वी आर द ऑपोजिशन वी आर प्राउड टू से आम पयलीं दिसा आज आहे गव्हर्नमेंटान म्हाका म्हणपा जायना तूं केदों आहलो रे तूं आज येयला काल येयला गव्हर्नमेंटान म्हाका पडोवंक जायना मुज्यान गव्हर्नमेंटाक सांगपा तूं काल सारको नाहलो म्हूण सांगता तेंका म्हाका खबर सर सांगपा गव्हर्नमेंटाक तूं काल सारको नाहलो म्हूण आजून देखून तूं सारको ना म्हूण आनी परतून एकदां सांगता शात फुलेन सांगना काय आमी जायत केलें म्हूण आमकां फकत देवान सांबाळलें आज आनी कोणें सांबाळनाय आमकां परतून हेंच सांगता आनी तो लोक आयुक्तान सांगिल्लें तें पुरो तें लोक आयुक्तान सांगिल्लें तें पुरो आनी नाका आनी कांय नाका आमकां लोक आयुक्तान देवाच्यान सांबाळनात म्हणटाय तें गोंय इफ यू डोंट टेक एक्शन एंड इफ समथींग हॅपन्स आमी परतून एकदां सांगता आमी लोकां बरोबर वतले आनी लोक रस्त्यार येतले जाल्यार आमी रस्त्यार येतले परतून एकदां सांगता नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट घेऊन कितल्यान येयल्ल्यान तेंची परत टेस्ट केले तेंगे सगळ्यांगेली टेस्ट बी फिट फॉर ट्रॅव्हल दे रिक्वायर अ फिट फॉर ट्रॅव्हल टेस्ट विदाउट अ फिट फॉर ट्रॅव्हल कोविड टेस्ट केल्ल्यांची या ऑल आर कोविड टेस्ट बिफोर 24 hours yes 24 hours right 48 I'll hours tell you. See, when the flight was there, it was scheduled for 7 o'clock Dubai time, 7:15. The flight आज 7:15 आज तेंका 5 वर पयलीं हाडले. सो ते 2 वरांचेसून ते थिंगा आसलेले ते ब्लड टेस्ट केला सोशल डिस्टन्स प्रॉपर सोशल डिस्टन्स मेंटेन केला ते सगळी टेस्ट केली तेंका प्लस दुबय हॅज अ व्हेरी हाय पर्सेंटेज ऑफ टेस्टिंग 50% लोकांक टेस्ट केले तेणी कोण क्वॉरंटायन आहा ते सारखे प्रॉपर क्वॉरंटायन आहा ते कांय प्रॉब्लेम नासलोले सो टेस्ट ब्लड टेस्ट बा सगळे करून तेंका धाडली so that was not never an issue of those people plus when they were there the SOPs which were given over there said pregnant women are to be home quarantined along with 10 children with 10 who are below 10 years so impal mutri thing obviously they would have not come no yopan andoli thing ती थोडी my friend's wife has come buying 2 business class tickets ती येयला तेका कित्याक business class तांकां बेगीन हें जाय म्हूण कितें फायदो हे सगळ्याचे 18 वरां धरून So after they have stayed for so long, after they being tested,
48 hours देखूं जायना जाल्यार 48 hours क्रॉस जाल ना फ्रॉम द टायम दे हॅव बीन टेस्टेड देर नाव मुगे आतां गव्हर्मेंटाक कितें आहा तूं क्वॉरंटायन कोत्ताच पोतून तूं टेस्ट घेतलोच कितू म्हूण टेस्ट घेता तूं ऑन द स्पॉट तूं क्वॉरंटायन करपा जाल्यार ऑन द स्पॉट क्वॉरंटायन कर तेंको इंडियन रुपीज घे तेंक त्रास करनाका गिव देम सम हॉस्पिटॅलिटी गोवा वॉज फेमस फॉर हॉस्पिटॅलिटी वेर इज द हॉस्पिटॅलिटी गॉन I think with this BJP government, they have sold the hospitality to the Delhi walas. Delhi walanची hospitality weakly आणि हे BJP government weakly for पयशांक कितें I don't know. अरे बरे भशेन तेंक त्राता कर कोण प्रेग्नंट वुमन कोण हेल्प दी तेंकां कोण भितर सर बरे भशेन तेंकां हें कर पुलीस कितू पुलीस रे बाबा आवय आनी रावपाना चोर येयले दिसताय खुंयसान हिंगसान श्रीलंकेसान वर जालें चोर येयले कितें कोत्ताले चोरान पुलीस धाडपानी मुगे रिक्वेस्ट आहा गव्हर्मेंटाक पे अटेंशन टू द वॉयस एंड टू द पल्स ऑफ द पीपल यू हॅव कंप्लीटली लॉस्ट इट दिस इज अ सिच्युएशन आता सीफेअरर्स कितले येवपाचे सीफेअरर्स आनी म्हाका स्वता कांय न्ही म्हणटा आनी 4,000 5,000 पण येवपा जाय No, around 9,000 are still left, and plus there is a ship which is on the 4th. This is the government should take this an immediate step. 4 तारखेक दुबयसून शिप इटली वयता सो ती शिप आतां आमी इंडिया येवपा जाय नाजाल्यार चार्टर्ड फ्लायट अरेंज करपा आनी हाडपा तेंकां चार्टर्ड फ्लायट पर्सनली म्हज्यान अरेंज करपा जाता तेंकां ती हेल्प कितें जाय जाल्यार सगळें तें करपा जाता पूण गोवोरमेंटान हिंगा परमिशन दिवपा जाय तेंकां हाडपा बिकॉज इफ दे गो टू इटली अगेन इट इज अ प्रॉब्लम that immediate assistance is required over there. Don't you think so? The Mormugaon port should also arrange for the ships to embark these seafarers there. Mormugaon port has given permission for a ship of coal to enter. Can you believe it? Low grade coal to enter. I am still not going to make an allegation because I am waiting for details. They are giving permission for ships, but they are not giving for passenger ships to come in to bring guns. Can you just imagine? Ships are going back. What he said was a ship which was supposed to come to India because the Indian government is not giving them permission. Is going back to Italy. Italy is a red zone. Now they are cleared. They are saying that it has already been cleared. There is not a single case there now. And it's going back to Italy. म्हणजे हे फुटबॉल जाल्यार हिंगसान थिंग भरपा पूण इंडिया पावनाय आनी लास्ट इफ नॉट द लिस्ट आमगे OCI fair. Where is the OCI people? When you are going to bring them in? Are you going to leave them in the sea to die? Is this the way you are going to treat people and you are going to shadful and sankle am kam kul mano? No. Goenchlock will not forgive you. Take it in mind, they are not going to forgive you. As poi zayjanan loka tras kon आज zayjan gelo hai nan chalo hai. I don't think they are going to forgive you. The people are going to forgive you for this. I don't think. If you don't take action on and the next flight इचे लोका जोतो रे next flight तुमगे हाडपा अजून देखो तुक सांग नी चीफ मिनिस्टर सांग नी बाबा next flight केदन थी आणि next flight कितू येता इते आणि कितू भायर उरले इते तेंक सांग नी by now why are you asking us the details of how many people are there? It's time when you should have been telling us. The chief minister should know. तुक सदा चीफ मिनिस्टर मेसेज वस नाही की तुझा स्टँडर्ड आहे म्हणून आम कहता है आमचे साधे मनशे येता है जाल्यार तेंको वचना कितले लोक आहा ते आनी तेंको हें ना तेंको इन्फ्रास्ट्रक्चर ना तेंको मशिनरी ना गव्हर्मेंट मशिनरी ना होम डिपार्टमेंट ना MHA ना they should be having the chief minister should have said had figures at length like this how we have done आमी इतली कॉरेस्पॉन्डन्स करताय कोण येता तितल्यांको आमी कॉरेस्पॉन्डन्स केला कोण येता तितल्यांको कॉरेस्पॉन्डन्स केला दाखोवका बाबा हे मनीस भायर आहाय म्हण हाल कोणाच्यान म्हणपा जायना आमी कॉरेस्पॉन्डन्स केला म्हण आमी कितें उलयले तेजे कॉरेस्पॉन्डन्स आहा एनीवे द गव्हर्मेंट should act. And if the government doesn't act, it is a government against the people.